আর খেলা না হলে আলোচনা হবে না তা কোনোভাবেই কাম্য নয়। मार्च का महीना दुनिया के कई मुल्कों में ख़वातीन के महीने के तौर पर मनाया जाता है, मगर वाशिंगटन में इस महीने के आखिर में दुनिया की 80 ममालिक की ख़वातीन मीडिया लीडर्स ज़राए अब्लाग़ के निज़ाम में ख़वातीन के हिस्से और उनके मसाइल पर बात करने के लिए जमा हुई। जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में मुनक़्क़िदा इस 3 रोज़ा इज्तिमा में इंटरनेशनल वुमेन्स मीडिया फाउंडेशन ने न्यूज़ मीडिया में ख़वातीन की सूरत हाल पर अपनी तहक़ीक़ी रिपोर्ट भी पेश की। Well, I think the first thing is to take into account this study that the IWMF has just produced. It's the first global study. इंटरनेशनल वुमेन्स मीडिया फाउंडेशन ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो पहली आलमी सतह की रिपोर्ट है जिसमें ख़वातीन की न्यूज़ मीडिया में सूरत हाल पर रोशनी डाली गई है। हमने मुख्तलिफ मीडिया कंपनियों की ख़वातीन को जमा किया कि वो बात करें कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची और दूसरी ख़वातीन यहाँ कैसे पहुँच सकती हैं। Have improved the situation of women in the news media and try and explain how they've done it. आज अमरीका के मकामी टेलीविज़न चैनल्स की ज़्यादातर मेज़बान ख़वातीन हैं। अखबारात और टेलीविज़न चैनल्स के न्यूज़ रूम भी ख़वातीन से पुर नज़र आते हैं, लेकिन अमरीकी इदारे पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस PBS की जूडी वुडरफ कहती हैं कि अमरीका में ख़वातीन सहाफ़ियों को अभी लंबा सफ़र तय करना है। The area where we still have progress to make, though, principally is in management and leadership. अभी मैनेजमेंट और लीडरशिप की सतह पर ज़्यादा ख़वातीन नहीं है। एक वजह तो कुछ हद तक इम्तियाजी रवैये हैं, क्योंकि लोग अब भी ख़वातीन की मौजूदगी में ज़्यादा आसानी महसूस नहीं करते, और दूसरी वजह कुछ गहरी है। ख़वातीन आमतौर पर अहम पोजीशंस के लिए अपनी सलाहियत के दावे में हिचकिचाती हैं। इनमें ऐसा एतमाद पैदा करने के लिए अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। उन्हें ये हौसला अफजाई देने के लिए कि वो हर काम कर सकती हैं और अपने ख़ानदान की जिम्मेदारियों के साथ काम के तकाजे भी पूरे कर सकती हैं। हालांकि मर्दों के साथ ऐसा कोई मसला नहीं होता, which is always an issue for women in a way that it is never not for men. लेकिन क्या अमरीका से लेकर मशरक़ी यूरोप और बरआज़म अफ्रीका से लेकर जनूबी एशिया तक ख़वातीन सहाफ़ियों के मसाइल और तरक्की के रास्ते की मुश्किलात की नौइयत एक सी है? In some of the less developed countries, going into journalism is not a desirable career. कुछ कम तरक्की याफ्ता इलाकों में सहाफ़त को पुरकशिश पेशा नहीं समझा जाता, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, क्योंकि जिन मुल्कों में औरतें तालीम याफ्ता हैं वहाँ भी वो सहाफ़त में नहीं जाना चाहती। तो मुमकिन है कि कुछ मुल्कों में ख़वातीन की मीडिया में सूरत हाल माशरे में उनके मजमूई मकाम से कम अच्छी हो। हमारे पास मुख्तलिफ मिसालें हो सकती हैं। Actually, the status of women in the media is less good than it is in the society as a whole. लेकिन हम जानते हैं कि दुनिया भर के मीडिया में ख़वातीन 25% कम कमाती हैं। अहम इदारों में ख़वातीन CEOs की कमी है, मगर सबसे हौसला अफजा बात यह है कि ख़वातीन को मुलाज़मत देना किसी भी मीडिया इदारे के अपने फ़ायदे की बात है। Is that there is a strong business case for having more women in news organizations. अमरीका समेत मगरबी मुल्कों में भी सहाफ़त कोई आसान पेशा नहीं समझा जाता। ये दूसरा धमाका हो गया नाज़रीन। लेकिन पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, भारत और यमन की ख़वातीन सहाफ़ियों का कहना है कि उनके मुल्कों के हालात और मसाइल तरक्की याफ्ता मगरबी मुल्कों से मुख्तलिफ हैं। अमन व अमान की सूरत हाल, सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों के पेचीदा औकात कार और तरक्की के रास्ते में हायल इम्तियाजी रवैयों के बावजूद ख़वातीन ने सहाफ़त के मैदान में नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की हैं। रेहाना हकीम पाकिस्तान के एक अंग्रेज़ी जरीदे न्यूज़ लाइन की एडिटर हैं। पाकिस्तान में जो चीज़ मुझे बहुत सरप्राइज़ करती है और मुझे बहुत मतलब पुरुम्मीद और खुश करती है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो औरतों की खेप आई है और जिस तरह का काम कर रही हैं ख़वातीन, मतलब एज एंकर पर्सन्स, न्यूज़ कास्टर्स, इंटरव्यूअर्स, डायरेक्टर करंट अफेयर्स, ये सब बहुत पॉजिटिव काम करें। मगर जहाँ तक उर्दू और हमारा रीजनल लैंग्वेज जो मीडिया है ना, वहाँ पे आई थिंक औरतों की सिचुएशन काफ़ी विजिबिलिटी नहीं है अव्वल तो, और अगर विजिबिलिटी है नहीं है तो उनको कन्फाइन किया जा रहा है कि आप ये बीट्स पे ही काम कर सकते हैं। अफगानिस्तान की एक न्यूज़ एजेंसी की एडिटर इन चीफ फरीदा नेकज़ाद 2008 में अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट का विमेन ऑफ करेज अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। If we compare during the Taliban, before the Taliban, it means during the Mujahideen, even before that during the communists. अगर हम तालिबान या मुजाहिदीन या कम्युनिस्ट दौर से मुकाबला करें तो अफगानिस्तान की सहावत में ख़वातीन का हिस्सा कम रहा है, उसमें दिलचस्पी भी कम थी। तालिबान दौर के बाद सहाफ़त आज़ाद हुई और बैनुल-अक़वामी बरादरी और तंजीमों की मदद से सहाफ़त में ख़वातीन का हिस्सा भी बढ़ने लगा। अगरचे उनकी तालीम और पेशावराना तरबियत आलमी मयार की नहीं है, लेकिन उन्होंने शॉर्ट टर्म कोर्सेज और ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के ज़रिए सहाफ़त में आना शुरू किया। मुझे उम्मीद है कि मज़ीद तरक्की होगी।
مگر ملک کے مجموعی حالات کی وجہ سے شاید خواتین صحافی ان علاقوں میں کام نہ کر سکیں جو زیادہ محفوظ نہیں۔ ٹائمز آف انڈیا کی باچی کرکریا کہتی ہیں کہ بھارت میں خواتین پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں اپنا لوہا منوا چکی ہیں، مگر اب تک کسی میڈیا گروپ کی ایگزیکٹو پوزیشن پر نہیں پہنچ سکیں۔ تو اب کیا ہو رہا ہے، اباؤٹ 90s میں جو آپ دیکھتے انڈیا میں بہت ساری ویمن، بہت ساری نہیں لیکن significant number of women had reached the top of their careers. But when they saw that they came against, to use a terrible cliche, glass ceiling, they realized کہ ہم یہ کیوں اپنے سر پٹک رہے ہیں، کیونکہ جب ہم لوگ وہ اوپر وہ اس پیڑھی پہ جب ہم آتے ہیں تب ہم ایڈیٹر بننا بھول جاتے ہیں، ہم جرنلسٹ بننا بھول جاتے ہیں، اور ہمیں صرف مینجمنٹ کمپرومائزز کرنی پڑتی ہے۔ تو کیوں ہم کریں؟ اس کے بدلے کیوں ہم لوگ اپنا پیس آف مائنڈ نہ رکھیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ We make a difference in the kind of writing that we do, and so we have come to terms with this situation and I think are very happy. یمن سے تعلق رکھنے والی نادیہ الثقف یمن ٹائمز کی ایڈیٹر ہیں۔ The situation of women journalists in Yemen is very much aspiring. یمن میں خواتین صحافیوں کی صورتحال بہت حوصلہ افزا ہے۔ صحافت میں خواتین کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ ہم نے کئی پرانے تصورات کو توڑا ہے۔ صورتحال بہتر ہو رہی ہے، مگر ابھی ہم تعداد بڑھانے پر کام کر رہے ہیں، اس کے بعد معیار بڑھانے پر کام کریں گے۔ یمن میں میڈیا کی تعلیم دینے والا ایک ہی کالج ہے، مگر وہاں سے تعلیم یافتہ طلباء بھی دوران ملازمتی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ زیادہ تر وہی صحافت میں آتے ہیں جن میں ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جو لڑکیاں صحافت میں آتی ہیں وہ لڑکوں کی نسبت اچھا کام کرتی ہیں، کیونکہ ان کے لیے صحافی بننے کی خواہش کرنا بھی ایک بہت بڑا قدم ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک مشکل کام ہے۔ For them to even want to be journalists is a step. ماریا ایلینا سالینوس امریکہ میں ہسپانوی زبان کی مقبول ٹیلی ویژن میزبان ہیں۔ میں ایک ایسے ادارے میں کام کرتی ہوں جس میں بہت سی خواتین خبروں کے شعبے میں کام کرتی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے کہ انہیں خواتین ہونے کی وجہ سے بعض اوقات زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمارے ادارے میں خواتین کی تعداد مردوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ہاں، مسائل اب بھی ہیں، بعض اوقات بہت ملے جلے پیغامات ملتے ہیں۔ عام تاثر ہے کہ کچھ سٹوریز مرد کور کر سکتے ہیں بنسبت عورتوں کے، لیکن اب ایسا زیادہ نہیں ہو رہا۔ انیس پول جرمنی کے ایک اخبار کی مینیجنگ ایڈیٹر ہیں۔ میرے اخبار کی پالیسی ہے کہ فرنٹ پیج پر ہر روز ایک خاتون کی تصویر چھاپی جاتی ہے۔ یہ صرف باتیں کرنے یا خواہش کرنے جیسا نہیں ہے۔ آپ کسی بھی تاریخ کا اخبار دیکھ کر پتہ چلا سکتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا تھا یا نہیں۔ مطلب آپ کو صرف تصویر نہیں ڈھونڈنی، بلکہ تصویر کے لیے ہر روز کوئی سٹوری بھی چھاپنی ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے اخبار میں خواتین سے متعلق موضوعات کو زیادہ جگہ دینے کا۔ کانفرنس کے اختتامی سیشن میں ہر خطے سے تعلق رکھنے والی خواتین میڈیا لیڈرز نے اپنے اپنے خطے کے لیے مستقبل کے اہداف طے کیے، جن کے مطابق ایشیائی ملکوں میں ایک جینڈر پالیسی بنا کر خواتین صحافیوں کا علاقائی اتحاد قائم کرنے، لاطینی امریکی ملکوں میں خواتین صحافیوں کی مینجمنٹ ٹریننگ کا بندوبست کرنے، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں خواتین کے میڈیا اداروں میں کام کے مالی منافع پر تحقیق کرنے، شمالی یورپی خطے میں خواتین صحافیوں کا فیس بک گروپ بنانا اور اخبارات و جرائد میں خواتین سے متعلق موضوعات کو زیادہ نمائندگی دلوانے کی کوشش کرنا، اور امریکہ اور کینیڈا میں اعلیٰ عہدوں پر کام کرنے والی خواتین میڈیا ایگزیکٹوز کے درمیان رابطے بڑھانا اور کم تجربہ کار صحافی خواتین کو تنخواہوں اور عہدے بہتر بنانے کی بات چیت کی تربیت دینے کے اہداف طے کیے گئے ہیں۔ کسی بھی ملک کے میڈیا میں خواتین کی صورتحال کو معاشرے میں ان کے مجموعی مقام سے الگ کر کے دیکھنا ممکن نہیں، مگر اس کانفرنس میں شرکت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ خواتین کی میڈیا میں بامانی شراکت معاشرے کی دیگر خواتین کی اہمیت منوانے میں بھی نہایت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ تابندہ نعیم، اردو VOA، واشنگٹن۔